अल्लाह हज़रत ये लिखा है कि शेख फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में कोई कत्ल हो गया, 20 बंदे पकड़े गए। 19 बंदे वो थे जिनका ताल्लुक बगदाद शरीफ के साथ, और एक वो था जो बगदाद शरीफ में मुसाफिर था। जैसे मैं आपके गोजरा में मुसाफिर हूं, मैं यहां नहीं जानता किसी को, ठीक है। 19 बगदाद शरीफ के रहने वाले, एक मुसाफिर। हुआ क्या कि रात को ना, रात आने से पहले पहले वो जो 19 थे ना, किसी का कोई हिमायती आया, सिफारशी आया, जानने वाला आया, जामिन आया, गया। रात तक हजरत वो रह गया मुसाफिर अकेला। अब उसने क्या किया, सर रखा सजदे में और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, तू जानता है कि कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का कोई हिमायती था, किसी का कोई सिफारशी था, किसी का कोई जानने वाला था, किसी का कोई जामिन था, एक के करके ले गए। तो मैं तो बगदाद में मुसाफिर हूं, जानने वाला कोई नहीं, हिमायती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जामिन कोई नहीं। इसलिए मेरा हिमायती भी तू, इसलिए मेरा सिफारशी भी तू, इसलिए मेरा जानने वाला भी तू, इसलिए मेरा जामिन भी तू। शेख फरमाते हैं सर सजदे में था और बार बार अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करता जाए, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। लिखा हारून रशीद अपने शाही पलंग पे ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था, उसको झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा डर के, गैब से आवाज की आती, ओए हारून तू यहां सोया पड़ा है और वहां मेरा बंदा बेकरार होके, बेचैन होके, मुस्तरिब होके मुझे पुकार रहा है, जा जाके उसकी सिफारिश कर, उसको रिहा करवा। हारून भागता हुआ कैद खाने गया, जाके सारी जेल की तलाशी ली, कोई इस तरह का बंदा मिले ही नहीं। वो ढूंढ ढूंढ के वो वापस जा रहा था, क्योंकि वो तन्हा था, एक कोने में सर सज्जे में रखा, वो अपने अल्लाह को पुकार रहा था। वो जब पास से गुजरा ना, तो उसकी कान में आवाज आई, वो क्या कह रहा है, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 चले गए, हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती, सिफारशी, जानने वाला, जामिन आया, ले गया। मेरा कोई हिमायती नहीं, कोई सिफारशी नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई जामिन नहीं, इसलिए मेरा हिमायती तू, सिफारशी तू, जानने वाला तू, जामिन तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठा के भेजा गया। उसने कैद खाने का दरवाजा खुलवाया, उसको सजदे से उठाया, सीने से लगाया, अपने महल में ले आया। फिर रात गुजार सुबह देखती है। लिखा जब सुबह हुई ना, तो उसको बुलाया, अपने वजीर को कहा इसको गुस्ल, इसको शाही पोशाक पहना के ना मेरे दरबार में वापस लेके आए। और एक दूसरे बंदे को बुलाया और कहा जाओ पूरे बगदाद में जाके ये ऐलान कर, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। तू पुकार तो सही, तू पुकार तो सही कभी अपने अल्लाह को, फिर देखा होता क्या है। वो तो कह रहे हैं कुरान में, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा, लेकिन हजरत कौम इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर आप कहें ना पढ़ने को तो कहते नहीं पढ़ना काम दे हो जाएगा ना। इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि पढ़ने से कहते हैं काम तो। और वहां दूसरी तरफ आलम क्या है कि पैनाडोल पे यकीन, दूसरी तरफ आलम क्या है, डिस्परीन पे यकीन। पैनाडोल की टिक्की खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैंने टैबलेट ली है, 10 मिनट में आराम आ जाएगा। टैबलेट पे यकीन है हजरत, अल्लाह पे यकीन है। इधर फिर इकबाल ने रोके कहा था, इकबाल कहते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, ऐ तहजीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। आज एटम बम है, यकीन बदर वालों के पास एटम बम नहीं था, लेकिन यकीन ढूंढ के लाओ हजरत जी कहीं से वापस, क्योंकि जो होगा वो यकीन से होगा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला नज़र जी बड़ा कमाल लिखा, और मैंने बचपन में हजरत पढ़ा था 5वीं या 6ठी की क्लास में। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता 5वीं थी या 6ठी, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं थी, यहाँ 5वीं थी यहाँ। और हजरत जी इतनी सिलेबस में डंडी लगी हुई है, वाकया लिखा था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का है, क्योंकि करने को तो काम बड़े हैं ना, लेकिन काम कर रहा हूं। अच्छा, ये जिसने जी वो
فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی، ہاتھ کھلا رہا ذرا، دیکھو نا اس قوم کی بدنصیبی ہو اس قوم کی بدنصیبی دیکھو حضرت، یہ بھی ہے کہ کٹ چڑی ہے اور سوائے دراز حضرت مسٹر چپس پڑھی ہم نے حضرت۔ سٹوری کیا تھی؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ بدنصیبی دیکھو اس قوم کی، اتنی ستی قوم ہے حضرت۔ عرصہ دراز ہم نے میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو حضرت، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ ستے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے۔ اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کورس ختم ہو جائیں، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے حضرت۔ لیکن کون کرے حضرت؟ صحیح قوم ہے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، یہ اور سیف الملوک پہ انہوں نے تحقیق کی اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا حضرت۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں حضرت۔ اللہ اس کے نظارے یہ بکھرے پڑے۔